أهلا بكم أطفالي على قناتكم معا نتعلم الفرنسية. Bonjour mes enfants, bienvenue sur votre chaîne معا نتعلم الفرنسية. درسنا لهذا اليوم les types de phrases. Les types de phrases وهي أنواع الجمل. Il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative, la phrase impérative. Donc, نشرح. Il existe 4 types de phrases. يوجد 4 أنواع من الجمل. La phrase déclarative وهي الجملة الإخبارية. La phrase interrogative وهي الجملة الاستفهامية. La phrase exclamative وهي الجملة التعجبية. La phrase impérative وهي الجملة الأمرية. La phrase déclarative apporte une information. Elle se termine par un point ou par des points de suspension. Exemple, je lis la phrase à haute voix. Elle a bien travaillé. Les enfants grandissent vite. نشرح. La phrase déclarative وهي الجملة الإخبارية apporte une information. هي تحمل المعلومات. Elle se termine par un point ou par des points de suspension. إذن فهي تنتهي بنقطة أو بعدة نقط. Point de suspension. Exemple. Je lis la phrase à haute voix. أقرأ الجملة بصوت عالي. Elle a bien travaillé. عمل بشكل جيد. Les enfants grandissent vite. الأطفال يكبرون بسرعة. إذن la phrase déclarative فهي تنتهي بنقطة وهي تعطينا الأخبار أو المعلومات. La phrase interrogative وهي الجملة الاستفهامية sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. Exemple, tu vas à l'école? Est-ce que tu vas à l'école? Vas-tu à l'école? À quelle heure vas-tu à l'école? Comment vas-tu à l'école? نشرح. La phrase interrogative وهي الجملة الاستفهامية sert à poser une question. فهي تستخدم في طرح السؤال. Il se termine par un point d'interrogation. فهي تنتهي بعلامة الاستفهام. Exemple. Tu vas à l'école. أنت تذهب إلى المدرسة. Est-ce que tu vas à l'école? هل تذهب إلى المدرسة؟ Vas-tu à l'école? ذاهب إلى المدرسة. À quelle heure vas-tu à l'école? في أي ساعة تذهب إلى المدرسة؟ Comment vas-tu à l'école? كيف تذهب إلى المدرسة؟ إذن la phrase interrogative فهي تطرح السؤال وتنتهي بعلامة استفهام. La phrase exclamative exprime un sentiment et peut être introduite par un mot exclamatif comme que, quel, etc. Elle se termine par un point d'exclamation. Exemple, c'est merveilleux. Quelle merveille. أشرح. La phrase exclamative وهي الجملة التعجبية exprime un sentiment فهي تعبر عن شعور. Il peut être introduit par un mot exclamatif ويمكن تقديمها بكلمة تعجب مثل comme, que, quel, etc. Il se termine par un point d'exclamation فهي تنتهي بعلامة التعجب. Exemple, c'est merveilleux. هذا رائع. Quelle merveille.
يا له من روعة. إذا لا فراز إكسكلاماتيف فهي تعبر عن سنتيم، عن الشعور، يمكن أن تقدم بإحدى هذه الكلمات، كلمات التعجب مثل كوم، كو، كيل، كيل، وهي تنتهي بعلامة التعجب. La phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Il peut se terminer par un point ou par un point d'exclamation. Exemple: sortez dans la cour. Taisez-vous. أشرح. La phrase impérative وهي الجملة الأمرية sert à donner un ordre, أمر, un conseil, نصيحة, ou une interdiction أو نهي. Il peut se terminer par un point ou par un point d'exclamation. فهي تستخدم لإعطاء الأمر أو نصيحة أو نهي، ويمكنها أن تنتهي بنقطة، مرة بنقطة أو بنقطة التعجب. Exemple: sortez dans la cour. اخرجوا إلى الساحة. taisez-vous. اصمتوا. هذه الجمل فهي جمل أمرية. Ce sont des phrases impératives. Rappel, تذكير بدرسنا لهذا اليوم. Donc, la phrase déclarative وهي جملة إخبارية تعطي الأخبار وتنتهي بنقطة. La phrase interrogative جملة استفهامية تستخدم لطرح السؤال وتنتهي بعلامة الاستفهام. La phrase exclamative جملة تعجبية تعبر عن الشعور ويمكن أن تقدم بكلمات التعجب مثل كوم، كيل، كيل، وتنتهي بعلامة التعجب. وأخيرا la phrase impérative وهي الجملة الأمرية تستخدم لإعطاء إما أمر أو نصيحة أو نهي، وتنتهي إما بنقطة أو علامة التعجب. Toutes ces phrases peuvent être de forme affirmative ou de forme négative. إذن كل هذه الجمل يمكن أن تكون في شكل affirmative مثبت أو في شكل نيجاتيف يعني شكل النفي.